Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita tawasul dengan niat istiqamah dengan membaca Ratibul Haddad, Wirdus Sakran dan doa-doa yang insyaallah akan kita baca. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur untuk ibadah, sehat afiat, hasil maksud serta husnul khatimah. Silakan para pendengar setia Majelis Al-Ihya Insan Kamil Bogor untuk membuka dan mempersiapkan Majmu'atul Auratnya. Dibuka halaman 110. Kita awali dengan pembacaan Ratibul Haddad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mujtaba rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahabatihi syaudillahi lahumul Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين وأصحاب النبي والعلماء العاملين والأصفياء الصديقين خصوصا الكتب الرباني والعارف الصمداني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونور ضريحه رحمهم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. توسلا وتبركا ببركات والكرامات والمعجزات راتب الحداد خصوصا لحضرة صاحب الراتب الحداد الأستاذ البركة العارف بالله الكتب الغوث عبد الله بن علاوي الحداد بعلاوي أن الله يقدس روحه في الجنة وينور ضريحه ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة خصوصا لحضرات شيخنا وأستاذنا ومعلمينا ومهذبينا ومربينا ومرشدينا مماجنgan Kiai Haji Abdullah bin Muhammad Nuh bin Muhammad Idris wa ila hadrat Kiai Haji Tubagus Mama Falak Abbas Pakentongan wa nafa'na bi ulumihim rahimahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. ثم خصوصا لحضرة أبينا وأستاذنا كي حجي محمد حسن تمرين فاطمة وجاي البنجاري ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات الذين ذكرنا أسماءهم ومن لم نذكر أسماءهم وأنت أعلم بأسمائهم. Lintaskan wajahnya, sebutkan namanya, ibu, bapak, mama, papa, om, tante, kakak, adik, suami, istri, anak, mertua, besan, kakek, nenek, saudara-saudara kita semua yang disebut namanya atau yang tidak disebut namanya, yang sehat atau yang sedang sakit, yang masih ada atau yang sudah tiada khususan.
بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يدل به إلا الفاسقين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا
يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامه
الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي
بالحق لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين يا الله 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 يا الله
Rahman, Ya Rahim, Ya Hannan, Ya Mannan, 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 Ya Dayyan, Ya Sultan, Ya Dayyan, Ya Sultan, Ya Dayyan, Ya Sultan, Ya Dayyan, Ya Sultan, Ya Dayyan, Ya Sultan. Subhanallahi wa bihamdihi, 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 Subhanallahil azim wa bihamdihi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Anta Allahu bala, wallahi Anta Allahu la ilaha illa Anta. Allahu, 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 Wallahi innahu la ilaha illallah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Anta Allahu bala, wallahi Anta Allahu la ilaha illa Anta. Allahu, 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 Wallahi innahu la ilaha illallah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Anta Allahu bala, wallahi Anta Allahu la ilaha illa Anta. Allahu, 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 Wallahi innahu la ilaha illallah. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita lanjutkan dengan pembacaan Wirdus Sakron. Dibuka Majmu'atul Auratnya di halaman 142. Kita tawasul dengan Wirdus Sakron
Mudah-mudahan kita semua dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni tattu bidarbillah tuluhu ma syaa Allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam صفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سور وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر مهزور ومن جميع الشرور تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله صنعته لا تنقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا سهل يجدع ولا جبل يقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم آمين. Kita lanjutkan pembacaan istighfar Rajab. Dibuka Majmu'atul Auratnya di halaman 74. Mudah-mudahan dengan barakah di bulan Rajab, dosa kita, kesalahan kita, kekhilafan kita, disengaja atau tidak disengaja, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah, dengan barakah membaca doa istighfar Rajab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب وأتوب إليه من جميع ما كره الله قولا وفعلا وسمعا وبصرا وحاصرا اللهم إني أستغفرك لما قدمت وما أخرت وما أسرفت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم
ما عدت فيه، وأستغفرك لما أردت به وجهك الكريم فخالطه ما ليس لك فيه رضا، وأستغفرك بما وعدتك به نفسي ثم أخلفتك، وأستغفرك لما دعاني إليه الهوى من قبل الرخص مما اشتبه علي وهو عندك مهذور، وأستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فسربتها وتقويت بها على المعاصي، وأستغفرك من الذنوب التي لا يغفرها غيرك ولا يطلع عليها أحد سواك، ولا يسأها إلا رحمتك وحلمك، ولا ينجي منها إلا عفوك، وأستغفرك من كل يمين حلفت فيها فهنست فيها وأنا عندك مؤاخذ بها، وأستغفرك يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأستغفرك يا لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة من كل سيئة عملتها في بياد النهار وسواد الليل في ملأ وخلأ وسر وعلانية، وأنت إلي ناذر إذا ارتكبتها ترى ما آتيته من العصيان عمدا أو خطأ أو نسيانا يا حليم يا كريم، أستغفرك يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، رب اغفر لي وارحمني وتب علي وأنت خير الراحمين، وأستغفرك من كل فريضة وجبت علي في آناء الليل وأطراف النهار فتركتها عمدا أو خطأ أو نسيانا أو تهاونا وأنا مسؤول بها، ومن كل سنة من سنن سيد المرسلين خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم فتركتها غفلة أو سهوا أو جهلا أو تهاونا قلت أو كسرت وأنا عائد بها، وأستغفرك يا لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك سبحانك رب العالمين، لك الملك ولك الحمد ولك الشكر وأنت حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأهزار من الجن والإنس وأن يهدرني عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره اللهم إني أجعلك في نهور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكايدهم أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانا وأرفع مكانك تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله وبرسول الله والصالحين من عباد الله حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اهرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين اكفني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إلا طارقا يترك بخير إنك على كل شيء قدير بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد الله شفائي بسم الله رقي اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت شافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعل لي نورا من نوري وعزا من عزي ونصرا من نصري وبهاء من بهائي وعطاء من عطائي وحراسة من حراستي وتأييدا من تأييدي يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك بك ولا أسألك بأحد غيرك أن تكفيني شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البصرى صلاة تبصرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم ارزقنا السلامة وارزقنا العافية وارزقنا البركة وارزقنا الاستقامة وارزقنا حسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Mudah-mudahan seluruh yang kita niatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin, qaidil ghuril muhajjalin, syafi'il mudnibin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi tahirin wa sahabatihil akramin, wa radiyallahu ta'ala an baqiyatis sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hablana hukman, allimna min ladunka ilman, tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hadratil muhtaramin, para jamaah, pengurus Majlis Ta'lim Al-Ihya, wa nakhusu bidzikri, pengasuh, pimpinan umum Majlis dan Pesantren Al-Ihya Bogor, Jawa Barat, Abina Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin Al-Banjari, hafizahullah wa ra'ah, wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sairis salihin wa bikum fid dharaini amin. Salam sejahtera, keberkahan, rahmat, ridha dan ampunan Allah semoga senantiasa tercurah untuk jamaah sekalian, dari jamaah Majlis Al-Ihya, bapak maupun ibu, ikhwan maupun akhwat, yang tua maupun yang muda, yang senantiasa hadir di setiap ahad di Majlis Al-Ihya, yang saat ini kajian kita melalui media online. Tentunya dengan bermacam sebab yang mudah-mudahan halangan ini segera Allah Subhanahu wa taala lalukan dan hilangkan dari tengah-tengah kehidupan kita, sehingga insya Allah di pertemuan berikutnya kita dapat hadir bersama-sama di satu majlis yang begitu berkah dan insya Allah menjadi penyebab rahmat dan keridhaan Allah tercurah pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat, dari markas Zawiyah atau Majlis Bubur Subuh di Bilangan Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, izinkan Al-Faqir Fawaz Abi Zawiyah mengajak antum semua untuk kembali mentadaburkan ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada pertemuan kesempatan yang lalu di Majlis Ihya secara langsung, secara live, kita merenungkan beberapa firman suci Allah Subhanahu wa taala. Yang diantaranya adalah yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf, ya, ayat ke-156 dan 157 tentang kelompok-kelompok masyarakat dan kaum yang dipastikan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, fas'aktubuha wa rahmati wasi'at kulla syai' fas'aktubuha lilladzina yattaqun, dan seterusnya. Namun mari kita mulai kajian tadabbur kita di pagi hari ini dengan membaca niat dan juga Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita mulai dengan membaca niat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wat tadhakkura wat tadhkir wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalah ilal khair ibtigha'a wajhillah
wa ridahu wa qurbihi wa thawabih. Allahumma ya man maqalidul umur kulluha biyadih wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana fathan qariba. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya Arhamar Rahimin. Rabbi zidni ilma wa wassi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ya kathiran nawal wa ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnah walakas syaraf ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Maula Bilal wa ala alihi wa ashabih khairi ashabin wa al. Ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai kajian kita di pagi hari ini dengan tajuk dan tema 12 kiat dari Al-Quran. Untuk meraih gelar yang begitu agung yang disematkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebutan Ulaika humul muflihun. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah. Wa anallahu yaj'alana minal muflihin. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah jalibal likulli khairin da'a fi likulli syarr wa ala ma nawaina wa ala ma talabna wa ala ma rajauna wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Al-Fatihah. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai kajian tadabbur Quran dengan tema, mudah-mudahan tema ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan jadikan kita termasuk orang-orang yang Allah sebutkan dalam 12 ayat suci Al-Quran, yaitu sebutan Ulaika humul muflihun. Subhanallah, 12 ayat di 12 tempat. Bila kita amalkan selama setiap hari, setiap bulan, selama sepanjang 12 bulan, maka berarti selama 12 bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita dan berikan kita sebuah sebutan dengan sebutan Al-Muflihun. Al-Falah huwa baqa'un ni'am fi khair. Wal falah al-dhafar bi kulli ma arad atau bi kulli ma yurid. Ungkapan definisi al-falah artinya tergapainya seluruh cita-cita dan keinginan serta langgengnya bermacam kenikmatan dibarengi dengan kebaikan. Nah, siapakah orang-orang yang Allah berikan gelaran, sebutan sebagai al-muflihun? Yaitu orang yang senantiasa beruntung dengan mendapatkan serta tercapai segala yang diinginkan, disertai langgengnya kenikmatan tersebut dalam kebaikan. Salah seorang guru kami, Habibana Sultanul Ilim, Sayyidul Walid Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, rahimahullahu rahmatal abrar wa nafa'ana bih. Beliau seringkali memberikan pesan ketika seseorang berkata, mudah-mudahan kita semua mati dalam husnul khatimah. Satu permohonan dan merupakan doa yang diajarkan Nabi SAW untuk kita mohon pada Allah agar diwafatkan dalam husnul khatimah. Pungkasan amal yang baik, pungkasan usia yang selamat, di penghujung hidup selamat dalam kebaikan, menyebut kalimat la ilaha illallah, husnul khatimah.
Dan Nabi SAW baraka alaih dalam sebuah hadis yang sahih mengatakan innamal a'mal bil khawatim. Yang namanya hakikat bermacam amal perbuatan itu berada di penghujungnya. Namun beliau mengingatkan ketika kita berdoa, berminta, berharap atau mendoakan orang lain agar diwafatkan dalam husnul khatimah, kata beliau, jangan lupa ditambahkan di penghujung husnul khatimah minimal dengan sebuah permohonan fi afiyah atau fi lutuf wa afiyah. Lebih lengkapnya fi khairin wa lutfin wa afiyah. Artinya minta kepada Allah agar diwafatkan dalam husnul khatimah namun dalam keadaan yang nyaman, yang mengenakkan dan tampilan yang baik. Karena berapa banyak orang yang wafat dalam husnul khatimah namun misalnya terbunuh, dibunuh, tertabrak, masuk terjerumus dalam jurang dan lain sebagainya. Artinya ketika orang tersebut dalam amal baik bahkan di penghujung usianya namun wafatnya dalam keadaan yang tidak mengenakan. Nah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada tema kita al-muflihun, artinya orang yang mendapatkan kesuksesan, keuntungan, menggapai segala macam angan-angan dan cita-cita yang diinginkan, namun dibarengi dengan kenikmatan yang langgeng dalam kebaikan. Siapakah mereka? Yang pertama, Allah sebutkan dan sematkan sebutan ulaika humul muflihun dalam ayat Quran surat Al-Baqarah pada ayat ketiga hingga kelima. Ketika Allah sebutkan pada ayat kedua tentang keagungan Al-Quran dengan firman-Nya, "Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin." Al-Quran itu merupakan sebuah kitab yang sedikit pun tidak ada keraguan semenjak asalnya. Dari semenjak asalnya. Ay la raiba huwa mawjud. Artinya semenjak ada Al-Quran tidak ada keraguan sedikit di dalamnya. Mengapa? Karena berasal dan Al-Quran merupakan firman, kalam dari zat yang tidak diragukan wujudnya. Karena Allah tabaraka wa ta'ala zat yang wajibul wujud. Allah beritahukan bahwa Al-Quran ini merupakan bimbingan, petunjuk, penuntun, ya, guidance bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang Allah sebutkan sebagai petakwa sejati. Maka al-muflihun mereka adalah para petakwa sejati. Siapa mereka? Yang Allah definisikan dalam ayat yang ketiga hingga kelima. 1. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang senantiasa beriman dan mengimani perkara yang gaib dari pandangan mata, namun informasinya valid dan disebutkan dalam Al-Quran, kitab yang wujudnya nyata. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, dan mereka yang senantiasa melaksanakan dan menegakkan hak asasi salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang ketiga, para petakwa sejati adalah mereka yang senantiasa tiada henti, tanpa putus, continue dalam berinfak, membelanjakan hartanya, bahkan menghabiskan hartanya di jalan Allah. Yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yaitu mereka yang senantiasa beriman, bersikap loyal, tunduk dengan penuh totalitas kepada apa yang Allah turunkan padamu, wahai Rasulku Muhammad, yaitu Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan pada apa yang Allah turunkan kepada mereka, Nabi dan Rasul sebelummu. Dan yang terakhir, ciri petakwa sejati adalah wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yang senantiasa terhadap negeri akhirat sangat meyakini wujudnya, sangat meyakini kedatangannya, sehingga beramal tidak lain obsesinya hanya
mengharap balasan di hari akhir. Nah, maka Allah beritahukan pada ayat kelima, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka para muttaqin yang Allah sebutkan karakternya pada ayat ketiga dan keempat dalam Quran surat Al-Baqarah tadi, mereka itulah sejatinya para muflihun, orang-orang yang senantiasa beruntung, sukses dengan mendapatkan serta tercapai segala apa yang diinginkan, disertai langgengnya kenikmatan tersebut dalam kebaikan. Ini ayat yang pertama. Yang kedua, siapa mereka al-muflihun itu? Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 104 dengan firman-Nya, a'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Quran surah Ali Imran ayat 104. Ya. Dan tentunya ayat ini paketnya dari semenjak ayat 102. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil, menyeru orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk satu, bertakwa kepada Allah dengan sebetul-betul takwa. Berupaya agar tidak meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Berpegang teguh erat dengan tali Allah yaitu Al-Quran. Dan tidak berpecah belah, berkelompok-kelompok. Kemudian mengingat-ingat nikmat Allah yang begitu dahsyat, banyak, agung yang Allah anugerahkan kepada mereka. Di saat mereka saling bermusuh-musuhan, kemudian Allah lembutkan dan satukan hati mereka. Lalu Allah selamatkan mereka dari bahayanya jurang api neraka. Dan Allah perintahkan untuk mencapai itu semua, hendaknya kalian harus menjadi satu ummah. Artinya berinduk, bersatu dalam satu kesatuan. Yang umat ini cirinya mereka senantiasa yad'una ilal khair, mengajak orang-orang untuk mengamalkan kebaikan, menuju kebaikan. Yang kedua, memerintahkan perkara yang ma'ruf dan sekaligus tidak boleh lepas satu paket dengan mencegah perkara yang mungkar. Maka ketika kita menjadi satu umat, satu kelompok, komunitas yang satu, mengajak orang, mendakwahkan kebaikan, agar orang mau senantiasa mengikuti kebaikan yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Memerintahkan mereka untuk mengajarkan perkara yang ma'ruf dan mencegah mereka untuk berbuat yang mungkar. Maka Allah beritahukan, umat ini, orang-orang ini adalah orang yang Allah katakan muflihun. Orang-orang yang sukses dan beruntung sejati. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita dan beritahukan kita untuk senantiasa memperberat timbangan amal. Karena gambaran atau sebutan beratnya timbangan menggambarkan amal baik kita begitu banyak. Allah beritahukan hal ini dalam Al-Quran surat Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal waznu yauma idzin al-haq faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Orang yang berat timbangan amalnya, mereka itulah para muflihun. Nah, siapakah para muflihun ini? Al-muflihun lawannya orang-orang yang cilaka. Ya, siapa orang yang cilaka itu? Orang yang ringan timbangan amalnya. Bagaimana bisa timbangan amal menjadi ringan? Penyebab utama timbangan amal menjadi ringan adalah menzalimi ayat-ayat Allah. Pada Quran surat Al-A'raf ayat ke-9 Allah berfirman, "Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun." Maka orang-orang yang ringan timbangan amalnya,
hakikatnya, sejatinya mereka lah orang-orang yang merugi. Dan kerugian itu disebabkan adalah puncaknya, muaraknya adalah kabima kanu biayatina yadzlimun. Sebab dahulu di kehidupan dunia mereka senantiasa menzalimi ayat-ayat Allah. Az-zulmu definisinya sudah kita kenal. Arti az-zulmu adalah wad'u syai'in fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka menzalimi ayat-ayat Allah adalah dengan tidak menempatkan Al-Quran pada tempatnya. Yang seharusnya Al-Quran menjadi imam, dijadikan makmum. Yang seharusnya Al-Quran dijadikan panutan, malah diletakkan di belakang. Itulah gambaran orang-orang yang merugi, dan mereka bukan orang-orang yang muflih. Sedangkan orang-orang yang muflihun adalah orang-orang yang berat timbangan amalnya dengan sebab menempatkan Al-Quran pada tempatnya. Yang berikutnya, atau kiat yang berikutnya, yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, suratul A'raf ayat 157. Surat Al-A'raf ayat 157, yaitu sebutan Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Siapakah mereka yang Allah sebutkan sebagai al-muflihun? Quran suratul A'raf memberitahukan kiatnya. Ayat 167 Allah beritahukan, satu, dengan beriman, bersikap loyal kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Gambaran keimanan disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran suratul Ahzab. Ya. Ayat 36 Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Allah beritahukan bahwa ciri mukmin sejati, baik laki-laki maupun wanita, adalah tidak melakukan tawar-menawar atau mencari alternatif lain dari di hadapan ketetapan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah sampaikan dan Rasulnya telah bacakan. Artinya, orang beriman, laki-laki maupun wanita, sejatinya tidak boleh melakukan tawar-menawar atau mencari alternatif lain di hadapan ayat-ayat Al-Quran yang sudah Allah tetapkan dan dibacakan oleh Rasulnya. Maka, ciri orang yang muflihun, satu, beriman kepada Rasul dengan sepenuh hati. Kedua, memuliakan Ar-Rasul. Ketiga, menolong, membantu Ar-Rasul. Yang keempat, berittiba. Nah, ini catatan penting nih, berittiba. Arti ittiba adalah bersungguh-sungguh dalam mengikuti sesuatu. Berarti maknanya, ciri muflihun yang Allah sebutkan dalam Al-Quran suratul A'raf ayat 167 adalah wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah. Berittiba kepada cahaya Allah yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Dan cahaya Allah adalah Al-Quran. Ya, cahaya Allah adalah Al-Quran. Allahu nurus samawati wal ard. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Cahaya Allah yang Allah turunkan kepada Rasulnya untuk menerangi akal dan pikiran manusia, bahkan menerangi kehidupan manusia agar tersinari, terbimbing, terarah demi menuju jalan kembali ke tempat asal manusia, yaitu surga. Itu adalah Al-Quran. Itulah cahaya Allah yang Allah turunkan kepada manusia melalui Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Maka dengan berittiba, sungguh-sungguh mengikuti panduan An-Nur tadi, Allah pastikan mereka adalah al-muflihun. Berikutnya, panduan yang berikutnya atau panduan yang kelima adalah
yang terdapat dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 88 dan 89. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Lakinir rasulu walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. A'addallahu lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalikal fawzul azim. Ayat sebelumnya menceritakan tentang ciri kaum munafik, yang mana di antara cirinya ketika diajak untuk berjihad di jalan Allah, ada yang izin, ada yang terlambat, ada yang ngumpet, tidak berani mengorbankan harta dan nyawa untuk berjihad di jalan Allah. Nah, maka ciri al-muflihun dalam definisi Al-Quran surah At-Taubah ayat 88 adalah menyelisihi perilaku orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya telah dikunci, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang di hatinya terdapat penyakit. Maka orang yang beriman yang Allah sebutkan sebagai al-muflihun adalah mereka yang senantiasa siap berjihad dengan harta dan jiwa bersama Rasul dan orang-orang yang beriman. Ini adalah ciri dari al-muflihun yang kelima. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 102 dengan firman-Nya, A'udzubillahis samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kejadian di hari nanti, ketika orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingkar kepada Rasulnya, ingkar kepada kitabnya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menyampaikan sebuah angan-angan. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'uni. Ketika datang kematian pada mereka, mereka berkata, Rabbi Tuhanku, irji'uni, perkenankan kembalikan kami Tuhan, la'alli a'malu salihan fima taraktu, supaya kami nanti mampu melakukan sebuah amal yang dulu kami tinggalkan. Allah, enak sekali ucapannya. Kemudian kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu sebuah ungkapan kalimat yang mereka ucapkan tiada guna, karena di belakang mereka terdapat dinding, artinya alam barzakh, ya, tertutup atas bawah kanan kiri, ila yaumi yub'atsun, sampai nanti hari mereka dibangkitkan untuk dimintakan pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila sangkakala sudah ditiupkan oleh malaikat, maka di hari itu tidaklah lagi nasab, garis keturunan, sekalipun keturunan orang-orang yang mulia, bahkan anak turun Nabi sekalipun, tidaklah bermanfaat, dan mereka tidak akan mampu atau tidak bisa saling bertanya tentang nasab tersebut. Maka Allah beritahukan siapa orang yang di kala kehidupan dunia berat timbangan amalnya dengan beramal yang sungguh-sungguh dan bukan mengandalkan garis keturunannya, mereka itulah orang-orang al-muflihun. Baik, yang ketujuh,
kiat dari Al-Quran agar mendapatkan sebuah gelaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebutan Al-Muflihun adalah yang terdapat dalam Al-Quran, surah An-Nur, surah ke-24, ayat 51. Apa itu gerangan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Kiat dari Al-Quran untuk saya dan Anda semua, para ikhwan dan akhwat Jamaah Majlis Al-Ihya ataupun siapa saja yang menyimak kajian ini melalui media teknologi yang ada di sekitar kita. Al-Quran pada kiat yang ketujuh mengajarkan kita supaya kita menjadi orang-orang yang muflihun, yaitu menjaga ucapan yang khas bagi orang mukmin sejati. Apa itu ucapan yang khas? Saat diajak, diseru untuk kembali kepada Allah. Ingat ini, diajak dan diseru untuk kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul, agar Rasul menetapkan perkara dengan apa yang Allah turunkan padanya. Orang mukmin di hadapan ketetapan yang disampaikan, dibacakan oleh Ar-Rasul dengan ketetapan yang diatur dan didatangkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berkata, Sami'na wa ata'na. Kami mendengar ya Tuhan, dan kami siap mentaati apa yang telah ditetapkan, perkara yang telah diputuskan oleh Ar-Rasul sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Maka ini ciri orang-orang muflihun. Yang kedelapan, kiat untuk meraih dan mendapatkan gelar dari Allah dengan sebutan Al-Muflihun adalah dengan menunaikan hak-hak kekerabatan, menunaikan hak orang miskin, dan menunaikan haknya Ibnu Sabil. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surah Ar-Rum, surah ke-30 ayat ke-38. Allah berfirman, Fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil. Wal miskina wabnas sabil. Allah berfirman kepada Rasulnya, Fa'ati dzal qurba haqqahu. Wahai Rasulku, tunaikanlah olehmu apa dan siapa yang ada di sekitarmu. Artinya hak kerabatmu. Haqqahu wal miskin, dan haknya orang miskin, wabnas sabil. Dzalika khairun lilladzina yuriduna wajhallah. Melaksanakan tiga perkara ini, menunaikan hak kerabat, orang miskin, dan anak yatim, merupakan kebaikan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang betul-betul menginginkan keridhaan Allah. Dan orang-orang ini Allah sebutkan dengan al-muflihun, wa ulaika humul muflihun. Kiat yang ke-9, Masya Allah, tinggal beberapa kiat lagi dari waktu yang tersisa. Yang Allah sebutkan, para muflihun itu adalah sejatinya orang-orang muhsin. Artinya orang yang menyempurnakan amal kebajikannya. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala beritahukan dalam Quran surah Ar-Rahman, Fahal jazaul ihsan illal ihsan. Adakah balasan dari menyempurnakan amal kebaikan? Adakah? Tidak ada, kecuali hanyalah ihsan. Tidak ada ihsan, balasan yang layak bagi ihsan, kecuali adalah ihsan. Ihsan yang kita lakukan, menyempurnakan amal kebaikan, Allah akan berikan balasan yang lebih baik dari yang kita amalkan. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Luqman, ayat keempat dan ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Ayo baca mulai ayat kedua. Atau dari ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Al-Quran merupakan kumpulan ayat-ayat ya dalam Alkitab, yaitu Quran yang penuh dengan hikmah. Hudan
wa rahmatan lil muhsinin, sebagai petunjuk, bimbingan dan tuntunan, serta wa rahmatan, bentuk ekspresi rahmat Allah, lil muhsinin, bagi orang-orang yang suka berbuat ihsan. Siapa mereka al-muhsinin? Alladzina yuqimunas shalah, orang yang menegakkan haknya salat, wa yu'tunaz zakah, dan senantiasa menunaikan dan membayarkan zakat, wa hum bil akhirati yuhum yuqinun, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa meyakini akan adanya negeri akhirat. Maka Allah beritahukan, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Para muhsin yang Allah sebutkan dengan sifat dan kriteria di ayat yang keempat dari Quran surah Luqman ini, mereka sejatinya para muflihun. Kemudian ada ciri dan kiat untuk mendapatkan sebutan al-muflihun. Kiat yang ke-10 yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah, surah ke-58 ayat 23. Baik, apakah kiatnya? Apakah amalannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Ciri al-muflihun adalah sekelompok orang yang senantiasa beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan ciri mereka adalah tidak menampakkan sikap mawaddah terhadap orang-orang yang menantang dan menentang Allah serta Rasulnya. Sekalipun orang yang menentang itu adalah ayah-ayah mereka, anak-anak mereka, saudara mereka, ataupun sekelompok dan sesuku dengan mereka. Selama mereka menentang dan menantang Allah dan Rasulnya, maka mereka al-muflihun tidak akan memberikan sikap mawaddah, toleransi terhadap orang-orang yang menentang dan menantang Allah serta Rasulnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita kaum yang Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat ke-23 ini. Yang ke-11, tinggal 2 lagi. Kiat untuk meraih gelar Al-Muflihun, yaitu yang terdapat dalam Al-Quran Suratul Hasyr. Itu orang-orang yang dijaga dari sifat kikir, tamak di saat sulit, dan tamak kikir di saat sedikit. Dengan apa? Dengan cara meniru perilaku kaum Ansar. Mari kita buka Al-Quran surah Al-Hasyr ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Mereka adalah kaum Ansar yang Allah berikan informasi dalam ayat ini tentang perilaku mereka di hadapan atau kepada kaum Muhajirin. Al-Muhajirin adalah orang-orang yang ikut berhijrah dari Makkah ke Yathrib bersama Rasul sallallahu wasallam wa baraka alaih, meninggalkan harta mereka di kota Makkah. Artinya mereka berangkat hijrah tanpa apa-apa, tak punya apa-apa. Ini kaum Muhajirin. Nah, orang-orang yang menyambut
di kota Yathrib saat itu, yang sekarang disebut dengan kota Madinah An-Nabawiyah, Al-Munawwarah, mereka menyediakan tempat, menyediakan rumah, bahkan menyiapkan fasilitas keimanan dan keamanan. Sebelum datang mereka mencintai, menyukai orang-orang yang berhijrah bersama Nabi kepada mereka. Mereka tahu datang tanpa apa-apa, mereka siapkan rumah, sediakan oleh kaum Ansar. Dan mereka melakukan hal itu wala yajiduna fi sudurihim hajah. Tidak pencitraan, tidak mencari kepentingan, hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan kaum muhajirin ketimbang diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memiliki keperluan yang mendesak. Walau kana bihim khasasah, mengutamakan kaum yang datang dari Makkah berhijrah bersama Nabi ketimbang kepentingan mereka. Nah, ini berarti orang-orang ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang dijaga oleh Allah hatinya dari sifat kikir. Ada istilah bakhil, ini adalah syuh. Syahha, ya syuhan adalah sangatnya rasa sifat kikir. Bahkan tamak sekalipun dalam keadaan sulit. Sekalipun dalam keadaan sulit masih juga kikir dan tamak. Nah, ini namanya syuh, penyakit dalam hati. Nah, orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit syuh ini, merekalah orang-orang muflihun. Baik, terakhir kiat yang ke-12 yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an adalah apa yang terdapat dalam Quran surah At-Taghabun, surah ke-64 ayat ke-16 yang berbunyi a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Pesan Allah bagi orang-orang yang beriman, yang ingin dijaga oleh Allah dari fitnah harta, fitnah keluarga, fitnah pasangan, fitnah anak keturunan, mengamalkan ayat ini. Quran surah At-Taghabun ayat 16. Apa itu? Fattaqullah mastata'tum. Berupaya sekuat tenaga untuk melaksanakan ketakwaan jiwa. Wasma'u, dengarkan panduan ayat Allah melalui Al-Quran. Wa ati'u, taat dan tunduklah kepada ayat yang kau dengarkan dari Al-Quran. Wa anfiqu khairan li anfusikum, dan senantiasa berinfak, karena berinfak merupakan pembelanjaan yang terbaik untuk diri kalian. Dan siapa orang yang dijaga dari rasa kikir dengan mengamalkan perintah Allah tadi, bertakwa semampunya, mendengarkan ayat Allah, taat dan tunduk pada apa yang didengar dari ayat Allah, dan berinfak di jalan Allah, maka faulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang senantiasa mendapatkan sebutan dari Allah sebagai al-muflihun. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan jadikan kita al-muflihun. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ali sayidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma 'allimna bil Qur'an, Allahumma habbib ilaina al-Qur'an wa habbibil Qur'ana ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna min ahlil Qur'an zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa sahabatil akramin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Allah berkenan kumpulkan kita dalam kajian dan majlis Ahad, tadabbur Quran Ahad pagi di majlis Ta'lim Al-Ihya secara offline fi aqrabi waqtin, di waktu yang terdekat dengan izin Allah, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Semoga berjumpa kembali. Amin ya rabbal alamin.